dulur pakai SMPS silent text perbandingan sama kit Class D dance. Iki aturan kene komit nanti kesam nanti flat ae. Ayo nanti flat. Jajal sih. Gue lagi marah-marah Pak. Di flat kayak ojo. Lucu iki kok. Ayo. Tengah awal ya tengah. Yang BTL, Yang menjajal ben aku lho yu. yang badak Ini ini ngebul loh ya.